Lanjutkan halaman 120. Yes, they are twin. Kita ulang lagi. Artinya apa tadi? Ya, mereka kembar. But you are right. They don't look like twins. Tetapi kamu benar. Mereka tidak terlihat kembar. Dini is taller and plumper and Danny is shorter and thinner. Dini lebih tinggi dan lebih gemuk dan Danny lebih pendek dan lebih kurus. Okay, now let's continue with page 121. 121 PR juga. Ya, kita bahas dari picture number 3. Look, the horse and the donkey look alike. Lihat, kuda dan keledai kelihatan mirip. But the horse is bigger than the donkey. Tapi kuda lebih besar daripada keledai. Keledai. Masa kuda dibandingkan kedelai? Keledai ya. Yang mirip kuda itu adalah keledai, bukan kedelai. The donkey is smaller than the horse, right? Keledai lebih kecil daripada kuda, bukan ya. Nah, itu dari gambar nomor 3 kita belajar lagi big ditambah er. Artinya apa? Lebih besar. Terus kemudian small artinya kecil ditambah er artinya lebih kecil. Okay, now let's continue gambar number 4. I think the mountain and the hill are just the same, right? Saya pikir, menurut saya, gunung dan bukit sama saja, bukan? No, look. Tidak, lihat. That one on the left is a mountain. And on the right is a hill. Yang di sebelah kiri adalah gunung dan yang di sebelah kanan adalah bukit. The mountain is higher than the hill. Gunung lebih tinggi daripada bukit. The hill is lower than the mountain. Bukit lebih rendah daripada mountain. Kata yang kita pelajari degrees of comparison itu ya. Namanya degrees of comparison. Nanti kalian lihat di Google gitu. Munio, kamu punya degrees of comparison. Itu nanti akan muncul apa yang dimaksud degrees of comparison. Itu tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris menggunakan er ya untuk satu kata atau dua kata untuk menyatakan lebih. Jadi kalau high ditambah er itu artinya apa tadi? High ditambah er artinya high itu artinya apa? Yang artinya lebih apa? Lupa lagi. High. Kalau big tadi artinya apa? Ditambah er artinya lebih besar. Lah high. H-I-G-H tuh itu membacanya high. Tinggi ditambah er artinya lebih tinggi. Low artinya rendah ditambah er lower artinya lebih rendah. Small artinya kecil. Smaller lebih kecil. Short pendek. Shorter lebih pendek. Pinter Riko. Thin artinya kurus. Thinner lebih kurus. Weak artinya weak tulisannya. Lemah, weaker, lebih lemah. Pinter Riko, hafal arti-artinya.
Makanya saya minta mengartikan ya. Iya, itu kita mempelajari yang ditambah ER itu menyatakan lebih. Itu materinya adalah degrees of comparison namanya ya. Now let's continue picture number 5. Nomor 5, gambar nomor 5. On the left hand I have cotton, on the right hand I have stone. Artinya, di tangan kiri saya punya kapas, di tangan kanan saya punya batu. They have the same size. Mereka mempunyai ukuran yang sama. I can feel that the cotton is much lighter than the stone. Artinya, saya dapat merasakan bahwa katun itu jauh lebih ringan daripada batu. Riko sudah paham? Jadi tidak hanya kata yang kita pelajari, tapi kita masukkan dalam kalimat. Nanti di belakang halaman berapa itu? Halaman 125 kalian mendata kata-kata yang sudah dipelajari, ditambah ER, terus kemudian ditambah EST. Halaman 125. Terus kemudian yang di halaman 129 itu kalian membuat perbandingan. Sudah paham? Membuat perbandingan. Perbandingan tadi contohnya apa? Lebih ya. Yang ditambah EST belum kita pelajari ya. Yang ditambah EST itu adanya di halaman berapa? Kalau di halaman 123 kita masih mempelajari yang tingkat lebih. Belum. Kita lanjutkan ya di halaman 121. Gambar nomor 6 sekarang. Don't you think that there is something wrong with the picture? Tidakkah kamu berpikir bahwa ada masalah dengan gambar itu? The helicopter is flying higher than the plane. Helikopter terbang lebih tinggi daripada pesawat. Jadi high artinya apa tadi? Tinggi, ditambah ER artinya higher, lebih tinggi. Oke, now let's continue halaman 122, 122. Nanti kalian tinggal nulis ya. I'm younger than Hasan and Hasan is older than me. I am 12 years old. Hasan, my brother, is 15 years old. Hasan is my older brother. Jadi kita menggunakan kata old ditambah ER, artinya lebih tua ya. Jadi kata lebih tua itu kita masukkan dalam konteks cerita. Kalau tadi cuma kalimat, sekarang cerita. Jadi ada ceritanya bagaimana maksudnya lebih tua itu. I'm younger than Hasan itu. Saya lebih muda daripada Hasan. Dan Hasan is older than me. Hasan lebih tua daripada saya. I am 12 years old. Hasan, my brother, is 15 years old. Saya berumur 12 tahun. Hasan, saudaraku, 15 tahun. Hasan is my older brother. Hasan adalah kakak laki-laki saya. Okay, now let's continue picture number 2. My ruler is shorter than Dina's.
Penggarisku lebih pendek daripada punya Dina. Ada koma di atas S, itu menunjukkan milik. Dina's is longer than mine. Punya Dina lebih panjang daripada punya saya. Dina's is 50 cm long and mine is only 30 cm long. Punya Dina 50 cm panjangnya dan punyaku hanya 30 cm. Jadi kita sampai halaman 122 masih mempelajari tingkat lebih ya, belum tingkat paling ya. The old car is still faster than the horse car. Mobil tua masih lebih cepat daripada kereta kuda. The cart is slower than the car. Kereta lebih lambat daripada mobil. The car run 80 kilometers an hour. Mobil berlari 80 km per jam. And the horse cart berlari hanya 20 km per jam ya. Jadi ini masih membandingkan dua benda ya. Antara apa ini yang dibandingkan di nomor 3? Yang dibandingkan di picture number 3 apa? Kereta kuda sama the old car. Mobil tua ya. Picture number 4. Surti is taller than her older sister. Surti lebih tinggi daripada kakaknya Wuni. Surti is 148 cm tall and Wuni is 145 cm tall. So the older sister is shorter than the younger sister. Surti lebih tinggi daripada kakaknya Wuni. Surti berapa tingginya? 148 cm. Dan Wuni 145 cm. So the older sister is shorter than the younger sister. Jadi kakak lebih shorter berarti apa? Lebih pendek daripada younger sister. Adik. Okay, now let's continue with number 5. The wooden desk is smaller and it is 8 kilograms. The plastic desk is bigger but it is only 4 kilograms. So the wooden desk is smaller but it is heavier. The plastic desk is bigger but it is lighter. Nah, ini masih membandingkan dua benda ya. Apa yang dibandingkan di number 5 ini? Picture number 5. Wooden desk ya. Wooden desk itu apa? Hah? Desk itu desknya artinya? Hah? Bukan. Desk, enggak googling toh. Google Translate enggak. Meja kayu, wooden desk itu meja kayu. Kalau plastic desk